Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan slide PowerPoint Power System yang bertajuk Geothermal Energy. Kami terdiri daripada Muhammad Akif bin Muhammad Said, Tuan Nur Atikah binti Tuan Muhammad Suhaimi dan Syahira binti Azali. Slide yang pertama adalah Introduction of Geothermal Energy. Geothermal energy is heat energy stored under the ground for millions of years through the earth formation. There exists a high temperature difference between the earth's crust and the surface. It's converted the produce is electricity. Utilizes a large storage of unutilized thermal energy that exists under the earth's crust. Site-specific but can be very cheap, especially when used for direct heating. Ini bermaksud, geothermal energy adalah tenaga haba disimpan di bawah tanah selama berjuta-juta tahun melalui pembentukan bumi. Terdapat perbezaan suhu yang besar antara kerak bumi dan permukaannya. Geothermal energy dapat ditukarkan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ia juga menggunakan banyak tenaga haba yang tidak digunakan yang terdapat di bawah kerak bumi. Khususnya, ia sangat murah, terutamanya apabila digunakan untuk pemanasan langsung. Seterusnya adalah Types of Geothermal Energy. Geothermal energy terbagi kepada dua jenis, iaitu Shallow Geothermal Energy, iaitu tenaga geothermal cetek, dan Deep Geothermal Energy, iaitu tenaga geothermal dalam. Di dalam tenaga geothermal dalam terdiri daripada dua jenis, iaitu High Temperature Geothermal Source and Low Temperature Geothermal Source. Okay, the shallow geothermal energy use of underground thermal energy source up to a depth of 400 meters and up to a temperature of 25 degrees Celsius to heat and cool residential buildings, industry buildings, and various other infrastructures. Here, thermal energy is obtained from rocks close to the earth's surface or water that exist underground. Ini bermaksud tenaga geothermal cetek merujuk kepada penggunaan sumber tenaga haba bawah tanah sehingga kedalaman 400 meter dan sehingga suhu 25 darjah Celsius untuk memanaskan dan menyejukkan bangunan kediaman, bangunan industri dan pelbagai infrastruktur yang lain. Di sini, tenaga haba diperoleh daripada batuan yang berhampiran dengan permukaan bumi atau air yang wujud di bawah tanah. Deep geothermal energy, thermal energy that exists above a depth of 400 meters underground. However, deep geothermal usually involves depth exceeding 1,000 meters and rock temperatures exceeding 60 degrees Celsius. As shallow geothermal, deep geothermal energy also exists in rock and groundwater. Tenaga geothermal dalam pula merupakan tenaga haba yang wujud melebihi kedalaman 400 meter di bawah tanah. Namun, geothermal dalam biasanya melibatkan kedalaman melebihi 1,000 meter dan suhu batuan melebihi 60 darjah Celsius. Sebagaimana geothermal cetek, tenaga geothermal dalam juga wujud dalam batuan dan air bawah tanah. Jenis tenaga ini juga dibagikan lagi kepada dua kumpulan, iaitu sumber geothermal bersuhu tinggi dan sumber geothermal bersuhu rendah. The high temperature geothermal source, the basement temperature is above 150 degrees Celsius and is suitable for use to generate electricity through conventional method. Suhu bawah tanah adalah melebihi
150 darjah Celsius dan susah digunakan untuk menjana tenaga elektrik melalui kaedah konvensional. Low temperature geothermal source. The underground temperature is between 50 degrees Celsius to 150 degrees Celsius. It is often used for heating purposes such as heating buildings, horticulture, and recreational use such as swimming pool. Ini bermaksud suhu bawah tanah adalah di antara 50 darjah Celsius hingga 150 darjah Celsius. Ia selalunya digunakan untuk tujuan pemanasan seperti memanaskan bangunan-bangunan, hortikultur dan kegunaan rekreasi seperti kolam renang. Slide seterusnya adalah operational of geothermal energy. Ini adalah salah satu contoh iaitu geothermal power plant. Yang pertama adalah hot water is pumped from deep underground through a well under high pressure. Bermaksud air panas dipam dari bawah tanah melalui telaga di bawah tekanan tinggi. Yang kedua adalah when the water reach the surface, the pressure is dropped, which cause the water to turn into steam. Apabila air sampai ke permukaan, tekanan menurun yang menyebabkan air berubah menjadi wap. Seterusnya, the steam spins a turbine which is connected to a generator that produce electrical spin. Wap berputar memutarkan turbin yang disambungkan ke penjana yang menghasilkan elektrik. Keempat adalah the steam cools off in a cooling tower and condense back to water. Wap menyejuk di menara penyejuk dan mengembun kembali ke air. The cool water is pumped back into the earth to begin the process again. Air yang disejukkan dipam kembali ke bumi untuk memulakan prosesnya semula. Slide seterusnya adalah operasi untuk geothermal at pumps. Yang pertama adalah water or a refrigerant move through a loop of pipes. Air atau bahan pendingin bergerak melalui gelung pipe. When the water is cool, the water or refrigerant heats up as it travels through the part of the loop that's buried underground. Apabila cuaca sejuk, air atau bahan pendingin menjadi panas ketika melalui bahagian gelung yang terkubur di bawah tanah. Yang ketiga, once it gets back above ground, the warm water or refrigerant transfer heat into the building. Sebaik sahaja ia kembali ke atas tanah, air suam atau penyejuk memindahkan haba ke dalam bangunan. Seterusnya, the water or refrigerant cools down after its heat is transferred. It is pumped back underground where it heats up once more, starting the process again. Air atau bahan pendingin menyejuk setelah haba dipindahkan. Ia dipam kembali ke bawah tanah di mana ia memanaskan sekali lagi dan memulakan prosesnya sekali lagi. Yang terakhir adalah on a hot day, the system can run in reverse. The water or refrigerant cools the buildings and then it's pumped underground where extra heat is transferred to the ground around the pipe. Pada hari yang panas, sistem boleh berjalan secara terbalik. Air atau bahan pendingin menyejukkan bangunan dan kemudian dipam di bawah tanah di mana haba tambahan dipindahkan ke tanah di sekitar pipe. Okey, slide yang seterusnya ini adalah how does geothermal energy work? Bagaimana tenaga geothermal berfungsi? Yang pertama, prosesnya adalah heat from the earth creates steam, and then steam rotate turbine.
Generator produce electricity and last water is injected back into the ground. Proses yang pertama adalah panas dari kerak bumi menghasilkan wap dan wap tersebut memusingkan turbin, maka penyedna dapat menghasilkan elektrik dan akhir sekali air disuntik kembali ke dalam tanah. Ini adalah satu contoh proses ringkas yang dapat kita lihat dengan lebih jelas, dan seterusnya adalah slide berkaitan geothermal energy melalui video. If you've ever observed an erupting volcano, sat in a geothermal hot spring, or visited the geysers at Yellowstone National Park, you've experienced geothermal energy. The deeper you travel into the Earth, the hotter it gets. The Earth's crust is made of rocks and water. Underneath the Earth's crust is a layer of hot molten rock called magma, which is even hotter than the sun's surface. This Earth heat, also called geothermal energy, is a clean, renewable source of both power and heat. The energy from less than 10 kilometers deep contains 50,000 times more energy than all the oil and natural gas resources in the world. Globally, geothermal currently generates enough electricity to meet the needs of 60 million people. We can harness this vast energy by developing geothermal power projects, or geopower. Using today's technology, we can locate and drill into the geothermal resource at only a few kilometers deep and capture the rising hot water and steam. Releasing a small amount of that heat in the right way can create electricity, and the formation water is re-injected back into the same reservoir underground to be reheated and recycled. Binary turbine power plants use hot formation water to vaporize another fluid. The second fluid drives a turbine and generator to produce electricity. This closed-loop system produces no emissions and has one of the smallest environmental footprints of any power supply. Geothermal plants provide power 365 days per year, 24 hours per day, and projects are designed to operate a minimum of 20 to 30 years. Its clean electricity is delivered via power lines to your community. Borealis Geopower has a project goal to develop a 15 to 20 megawatt energy power facility. This is enough to provide clean, renewable electricity for over 15,000 homes. The advantages of geothermal do not stop at clean power. The geopower facility's waste heat can be used for a variety of community applications, including district heating for greenhouses, hot spring bathing, fish farms, and timber drying, to name just a few. By harnessing our Earth's heat resource, we can create a clean, renewable energy project that can grow your community. Thanks to the first presenter. Now, I will continue to the next slide. Before that, my name is Muhammad Akib bin Masad. My nominated number is 16DT19F10885. Okay, the title is Forms that are utilized in geothermal energy. Firstly, there are steam power stations. Steam that flows out of geothermal deposits to heat a secondary fluid that turns turbine to generate electricity. One of the oldest techniques of geothermal electricity. Next, flash steam power stations. Water in wells under high pressure is drawn to a region of lower pressure. This steam is separate from the water and used to heat up the fluid that turns the turbine in the generator. Okay, lastly is binary circle power stations. Different in boiling points as determined by density is the most recent method used. This method uses water at temperature 58 degrees to heat a secondary fluid of a lower boiling point. Okay, we move to the next slide. The next slide is initial cost of geothermal energy. At the geysers, power is sold at $0.03 to $0.035 per kilowatt hour. A power plant built today would probably require about $0.05 per kilowatt hour. Some plants can charge more during peak demand periods. Costs of a geothermal plant are heavily weighed toward early expenses. Rather than fuel to keep them running, well drilling and pipeline construction occur first, followed by resource analysis of drilling information. Next is design of the actual plant. Power plant construction is usually complete concurrent with final field development.
The initial cost for the field and power plant is around $2,500 per installed kilowatt in the US. Probably $3,000 to $5,000 kilowatt for a small power plant. Okay, we move to the next slide. The next slide is maintenance cost for geothermal energy. Operating and maintenance costs range from $0.01 to $0.03 per kilowatt hour. Most geothermal power plants can run at greater than 90% availability. This is producing more than 90% of the time, but running at 97% or 98% can increase maintenance costs. Higher price electricity justifies running the plant 98% of the time because the resulting higher maintenance costs are recovered. Fuel availability. Geothermal energy is available 24 hours a day, 365 days a year. Geothermal power plant have average availabilities of 90% or higher compared to about 75% for a coal plants. As you can see, this table show every country location that have geothermal energy power plant. For the first country is United States dengan nama Blue Mountain. Hanya punya satu stesen dengan menggunakan jenis binary circle. Negara seterusnya Mexico dengan nama Cerro Prieto. Mempunyai 13 stesen menggunakan jenis dry steam. Negara seterusnya ialah United States dengan nama Koso. Mempunyai 4 stesen menggunakan jenis flash steam. Okey, negara seterusnya merupakan Indonesia dengan nama Darajat. Mempunyai 3 stesen menggunakan jenis dry steam. Negara seterusnya United States dengan nama Dizzy Valley mempunyai 2 stesen dengan menggunakan jenis flash steam sebanyak 99% dan binary circle 1%. Okey, seterusnya merupakan United States dengan nama The Geysers mempunyai 22 stesen dan menggunakan jenis dry steam. Okey, ini bukan location, contoh location terakhir. United States juga dengan nama Heber mempunyai 2 stesen dan menggunakan jenis binary circle. Okay, this is cooling system for geothermal energy power plant. Geothermal heat pump is an efficient application derived from geothermal energy. It exploits earth as a heat provenance to extract heat from it and heat space in winter. Or it uses earth as heat sink to transform heat to heat and cool the space during summer. This paper presents a parametric study to investigate the effects of inlet and outlet water temperatures and ground temperature on the length of the pipe of a horizontal geothermal heat pump system during cooling process. The type of the considered pipe is Polyplex PE100 Series 1, polyethylene of 19 mm inner diameter and 20 mm outer diameter. The obtained results reveal that at 30 degrees Celsius water inlet temperature, 27 degrees Celsius water outlet temperature and 31 degrees Celsius ground temperature, the length of pipe needed is 719 meter. Also, the result show that higher water inlet temperature and ground temperature increase the required pipe length. However, higher water outlet temperature decrease as the needed length of the pipe. Okay, this is the last slide for me. The title is output power. A typical geothermal power plant has a power output around 30 until 50 MW compared to several GW from conventional oil or coal-fired plants. Therefore, between 20 until 33 geothermal stations are needed to replace a 1 GW conventional power station. However, one installed geothermal operating costs are low. So, I will pass the next slide to my partner.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Nur Atikah binti Tuan Muhammad Suhaimi. Number matrik saya 16 DET 19 F1062. Okey, saya nak teruskan pasal apa yang Akif dah bentang slide sebelum ni. Maksudnya, saya akan teruskan dengan environmental pollution. Environmental pollution ni maksudnya pencemaran persekitaran. So, akan ada, contoh apa yang kita dapat, akan ada bina kilang, akan ada bina pembangunan. So, benda tu akan menyebabkan tanah runtuh. Sebab kita kena buang semua-semua pokok yang ada. Lepas tu boleh menyebabkan pencemaran bunyi. Itulah lain-lain lagi, maksudnya macam discharge of water and gas. Okay, next slide. Okay, advantages of geothermal energy. Maksudnya kebaikan daripada geothermal energy ni, apa yang kita dapat ada 4. Number 1, geothermal energy is relatively less expensive. Maksudnya dia lagi murah daripada energy-energy yang lain. So, lagi kita guna benda ni, dia macam murah lah. Dia semasa digunakan tu dia tak mengeluarkan banyak cost. Lepas tu, number 2, no fuel is burned, since heat is derived. Maksudnya macam kita guna benda tu dia boleh guna banyak kali. Dia boleh guna banyak kali dan risiko untuk kehabisan barang api fosil tu tak tinggi lah. Maksudnya sebab kita boleh guna banyak kali benda tu. Lepas tu risiko dia berkurang lah kan. Kita tak kehabisan bahan api fosil. Okay, yang ketiga, it has no emission and products 10% carbon dioxide. Okay, nombor 3 ni maksudnya dia macam dia mengeluarkan 10% carbon dioksida. Dia lebih kurang dengan pokok lah. Macam pokok kan keluarkan carbon dioksida. Lepas tu dia pun mengeluarkan carbon dioksida. Okay, number 4, unlike other source of renewable energy, yang ni dia macam orang kata apa, walaupun apa dia tak macam lain-lain punya energy, dia akan ada dan takkan habis. Maksudnya macam tu lah. Dia takkan ada efek apa-apa dekat mana-mana dan dia takkan habis. Macam tu lah maksud dia. Okay. Okay, selain daripada kebaikan, mesti akan ada keburukan dia kan. So, apa yang kita dapat keburukan daripada geothermal energy ni, contohnya, bukan contoh, maksudnya macam apa keburukan yang kita dapat, initial investment is high. Maksudnya, kita nak keluarkan duit tu masa awal-awal pelaburan lagi banyak. Maksudnya, kita kena keluarkan duit yang banyak untuk satu masa tu lah. Lepas kita dah guna, kos dia dah jadi rendah balik lah. Cuma sebelum kita mulakan benda tu, dia kena keluarkan lagi banyak duit lah. Lepas tu, number 2, affect the stability of surrounding soil. Maksudnya, permukaan bumi akan jadi dalam. Dia akan menyebabkan permukaan bumi tak rata lah. Number 3, exploration of geothermal energy is likely to produce. Lagi banyak kita guna, lagi banyak gas toksik yang keluar. Lagi macam sebab kita guna benda tu, kita guna geothermal energy tu, gas toksik yang akan keluar banyak. Macam kebaikan dia keluar gas karbon dioksida. Keburukan dia gas toksik pun akan keluar sekali. Itulah maksudnya. Okay, next slide. Okay, exchange geothermal source. In some geothermal source, maksudnya dalam beberapa geothermal source ni, water is inject, maksudnya kita masuk ke ayak ke dalam sumur bumi, maksudnya adalah endapan bumi yang terlalu panas. So ayak tu akan berubah menjadi wap dan menyebabkan retakan batu. Maksudnya kita masuk ke ayak, lepas tu ayak tu terlalu panas sampai dia jadi wap dan menyebabkan retakan batu dekat atas bumi lah. Lepas tu some lower temperature, yang mana tenaga geothermal yang suhu dia rendah ni, kita directly use, kita gunakan terus. Dan perumah hijau mungkin jadi supply untuk suhu ni lah, untuk macam sukat suhu lah. Lepas tu teknik ni kita selalu guna juga, kita gunakan untuk perikanan dan pemulihan mineral. Maksudnya macam kita guna untuk apa-apa yang berkaitan dengan perikanan dan apa-apa yang kita boleh
recovery by mineral lah maksudnya. Okay, next slide. So, ini macam contoh pergerakan geothermal energy. Apa yang kita nampak dekat sini. Daripada bawah ni, daripada bawah bumi lah. Production well ni, dia naik sebab dia dah tukar. Haba dia naik bertukar kan. Haba panas, sejuk masuk, injection well kan. Lepas tu, daripada panas ni, start daripada turbin fluid ni, dia akan naik steam ke turbin. Tenaga panas tadi naik dekat turbin, lepas tu dia akan generate elektrik dekat sini, dekat generator ni. Apa yang kita tengok kat sini, daripada bawah ni dalam bumi. Sebab tenaga ni kan boleh diperbaharui, so dia akan masuk, yang ni turun, lepas tu naik balik, dia pusing-pusing kat tu. Dekat tu je lah. Okay. Okay, sebagai kesimpulannya, apa yang kita dapat daripada geothermal energy ni, maksudnya geothermal energy can be used to generate. Maksudnya dia boleh jana kuasa elektrik untuk bagi panas perumah ataupun dapat memanaskan air daripada dalam bumi itulah. Lepas tu nombor 2, geothermal energy is renewable energy source. Maksudnya dia boleh diperbaharui dan tidak terhad. Geothermal energy ni dia tak ada terhad dan dia boleh diperbaharui. Maksudnya dia tak ada limit lah. Kita nak buat banyak mana pun boleh. Macam tu lah. Number 3, regardless of its source. Apa yang kita dapat, apa yang kita dah kaji, kita boleh dapat generate electricity ni start daripada 33 kaki dalam bumi. Maksudnya kita boleh dapat kepanasan dia tu 33 kaki dalam bilangan 6.25 batu dalam bumi lah. Dan dia lagi banyak daripada oil and gas. Maksudnya kalau kita gali, dia punya bilangan lagi banyak daripada gas asli dengan minyak dalam bumi. So maksudnya geothermal energy ni banyak sangat lah. Terlalu banyak. Okay. Next slide. Reference. Ni daripada mana yang kami dapat maklumat-maklumat ni lah. Boleh tengok dekat link. Ada 2, 4, 6, 8 link. So boleh tengok dekat semua link ni lah. Ada 8 link. Boleh check mana satu. Tengok. Ni lah daripada sini kami dapat maklumat pasal geothermal energy ni lah. Okay, sekian. Terima kasih.